lokomotivu i gore da recimo malo ispričam. Pa ja sam dijete sa sela. Pa to i jest. Pazo. A pilot sam po zanimanju. Šta si? Pilot. Bio. Da. Pilot. Šta si vozio? I helikopter, sve što tehnika pravi ja vozim. Kako ste uopće došli na ideju da nabavite lokomotivu i vagone? Ja sam otišao u željezaru Zenicu da kupim pragova. I vidio sam jednu lokomotivu koja je bila isječena u komade da ide na topljenje. Ja sam rekao ovom direktoru u željezari, rekao ja sam uvijek maštao o jednoj lokomotivi. I onda on mene doveo tamo u hangar i ja kad sam vidio ovu lokomotivu, ona je moja. Onda sam se odlučio i kupio sam tu lokomotivu. Oni su morali telefonirati u Indiju, zapravo u Londonu, ovoga glavnog šefa. Ova lokomotiva, oni su imali dvije. Jedna je otišla u Beograd i vozi turiste danas, a ova druga je trebala otići u Sarajevo. A ova iz Indije, što je vlasnik željezare, ne da ništa da ide dok ne dođu pare na konto. I onda telefonirali su u London njemu, rekli da imaju kupca. A vidio sam u željezari, oni su voljeli da ostane lokomotiva u Bosni, da ne ide van. A pokazali se neki Izraelci je htjeli da kupe i onda sam se dogovorili za nekih 250.000 maraka, nije tajno. Pa u njoj ima 9 tona bakra, ovdje 9 tona bakra. Pa znači u svakom slučaju ste profitirali. I onda sam došao u kući, supruga je pitala, ja sam kupio pragova, ja sam jednu lokomotivu, ona mi se zezao, onda je vidjela, ja sam otišao dol platio. I bili su jako korektni, željezara Zenica, bili su jako korektni, sve je bilo. Ali rekli ste da je ovo ispravna lokomotiva? Ispravna lokomotiva. Znači može se upaliti? Da, u voznom stanju i ja imam namjeru, ako Bog da, od 8. mjeseca ove godine palit će se svaki prvi vikend u mjesecu ili posljednji vikend u mjesecu. Palit će se i vozit će se malo gore dole. Kako ste je transportirali? Pa, to je bila priča za sebe. Banjo Trans koji voze specijalno oncu, pa su morali još kroz Zenicu gradsku rasutu da demontiraju i onda su vidjeli samo u Zenici lokomotiva ide cestom. Bilo je jako, a kad su došli ovdje da je skinuo, u njoj je 55 tona. I kad sam vidio kako on to radi, ja sam otišao, nisam smio gledati, ali sve su uspjeli su fino. Ali rekli ste da vam je djed stradao na lokomotivi. Moj pokojni djed je radio, on je bio željezničar i ovo radim sve u čast njega. Njega je zdrobila jedna lokomotiva ovakva. Sve sam čuo najpozitivnije o svom djedu. Mom je ocu bilo sam 14 godina kada se to desilo. I tako da ovo sad sve što radim, bit će željeznička stanica, pravim jednu željezničku stanicu, sve će biti sa željeznicom. I to je u čast mog pokojnog djeda. Ovo ste vi nanovo napravili? Možemo otići gore popričati pa ćemo onda... Ajde, može. Ja putujem često, idem, New York je moj omiljeni grad. Idem 3-4 puta u godinu u New York, jednoć mjesečno idem u Norvešku. Imam tu ljude koji mi rade, a i ja radim, imam kokoš, imam... Prodajete njihove kamine, jel, norveške? Pa ja sam zastupnik za čitavu bivšu Jugoslaviju, norveških kamina. Vidio sam baš da su ovdje, erste klase, sve, jel? A ne znam što sam stariji, sve sam veći luđak. Imam sad namjeru, avion, helikopter ćemo kupiti, ali to moramo vratiti investiciju nazad, to ćemo voziti turiste i to, pa vidit ćemo šta će biti. Samo da vam kažem da imaju na jezeru u Jajcu, dvojica braće kupili su helikopter i vozaju mladence. Da. Zauzeti su godinu dana unaprijed, tako da to... Neću ja voziti mladenca, mi ćemo profesionalni helikopter kupiti. Ima jedan pilot što vozi za armiju Bosne i Hercegovine, no sad i ja, pa ćemo mi to zajedno. Pa vi ste... Opa! Ovo je fantastična kuća, ovo je rijetko viđena, U ovoj sam se kući ja rodio, to je moja rodna kuća. Jel? Ovo je stvarno prekrasno nešto. Jeste vi obnavljali, jeste? Ovo sam ja nisam u životu ništa naslijedio, nisam ništa dobio. Ovo je moj amdža naslijedio, ja sam kupio tu kuću nazad od svoje strine, unazad nekih 15 godina.
to je bila ruševna i onda sam stavio crijep, pokrio je i štala je 1-2 godine dok je se osušilo i onda sam nabavio stari slika, sve staro kako je kuća bila prije i nabavio sam ciglu, ona je bila šeperom. Da, sam izvadio šeper, ali nabavio sam ciglu od Austro-Ugarske, znači isti vakat kada je kuća pravljena i stavio ciglu umjesto šepera. Ma gdje je moje malo? Pa vi ste to stvarno lijepo sredili, uredili. Evo ako... Sve vam je... A imate i vreću za boksanje, jel? Pa ja sam bio šampion Skandinavije. Pa daj. 4 puta sam bio šampion Skandinavije. U boksu? U boksu, da, u poluteškoj i srednjoj kategoriji. Ajte malo da... Možete nam demonstrirati. Bare malo, koja? To je to. Vi ste zaista svestran, jel? Ovdje mi je teretana, ovdje treniram. Ponekad ima još nekih dijelova, još 2-3 aparata što moraju doći zbog korone. Nisu došli, ali tu malo... Imate i svoju teretanu? Pa, naravno. A gdje ste naučili voziti avion? U armiji, ja sam završio vojnu akademiju u Americi. U Americi? Da. I gdje ste vozili? Tamo? Pa, da ne pričamo puno o tome. Dobro, svaka čast. Ali znači li to da će se ovdje ljudi moći provozati helikopterom? Pa, ako Bog da. Pa kako ste se odlučili za boks? Pa, ja kad sam otišao iz te bivše Jugoslavije, bio sam najveće siroče ovdje. Moj otac bio u zatvoru, majka je obolila na pluća, mene jedna tetka odhranila goru u Busovač. I onda kad sam došao u Norvešku, mene je bilo 13 godina i upisao u tom gradu gdje sam stanovao bio je najbolji bokserski klub. Mladen, njegov pokojni otac i moj otac su braća. A šta Mladen ima reći o rođaku Mladena? Tu se ima puno toga za ispričati. Ali ukratko. Kratko da je, kako mi rekli ovdje, lud na svoj način i ja mu to zavidim zato što je lud tako pozitivno, za mene vrlo pozitivno. Uvijek je spreman na lude ideje, na projekte lude, to je zapravo život. Sve dok imaš tako dobrih ideja, sve dok želiš, dotle i živiš. Ali ja nisam vidio svestranijeg čovjeka. Nisam upoznao, evo, 40 godina radi on. Život ga naučio, nema šta nije radio, nema gdje nije bio. Dakle, svega je to kroz život iškolovalo da bude ono što je, dakle. A ova lokomotiva, ona će biti prvo kopija od plavog voza Josipa Broza. Jel? Da. Svaka čast. I imamo ove arhitekte već koji su nacrtali kako, šta i sad se to treba daje dalje. Golubinski dućani. Pa u mene je tetovirano golubinja ovdje na prsima. Jel? Mene je bilo 17 godina kad sam otišao u Vijetnam u rat. Ja sam bio najmlađi vojnik Vijetnamskog rata i onda sam tetovirao golubinja da se zna odakle sam. Šta si bio u Vijetnamskom ratu? Da, 17 godina. Bio sam najmlađi vojnik Vijetnamskog rata. Pa znate šta, ja sam u toj bivšoj Jugoslaviji živio kao siroče. Ali u školi sam imao sve petice, sve su bili. Kad sam došao u Norvešku, preko noći sam postao nepismen. I onda je to za mene bilo veliko ubijstvo. I onda jedina šansa što sam vidio kad mi je bilo 17 godina, Norvežani su jaki brodovlasnici. I to je bila šansa da odem za Vijetnam, povlačila se ta njihova mašinerija i dobro sam se pokazao, zavolili me i onda sam imao vojnu akademiju u Americi i tu sam se školovao. Hoće li ovo biti plavi voz? Da, naravno. Ono se sad ispeščar. Oni su u jako dobrom stanju. Dobro, ovo će sve vaditi. Pa pogledaj sjedišta, ovo je... Pa kad su došli ovi vagoni sa vlakom u Republiku Srpsku, direktor željeznica Republike Srpske davo je 4 koji su u saobraćaju za ovaj jedan.
Ništa, sve je to isto. Ajde uđi, da sjednemo recimo tu negdje. Znaš. Šta ima? Jeste dobro? Pa neki žurnalisti me navalili ovdje, pa moram sa njima. Hoćete li prema Zenici ili na vodu? Prema Zenci. Stari je dobro, jako je uspjela operacija, sve je dobro. I došao je kući, sve. Jeste. Daj nam, Mladene, recite, kad ste nabavili ove vagone i odakle su došli? Ove sam vagone nabavio, ja sve želim što je blizu nas. Ali nisu ovdje vagoni bili dobri, nije bilo sve, i ove sam vagone nabavio iz Hrvatske. U Zagrebu sam bio, kupio sam te vagone, oni su došli do željezare Zenice i željezare Zenice su ih prebacio u Nemlu i onda sam Banjo Trans prebacio tam dol, tako da je. Ali oni su u izvrsnom stanju? Da. Jesu skupi bili? Pa, ne znam, ako reknem vam istinu, miličesto da sam, ili sam glup, ili otprilike 100.000 maraka me je došao jedan vagon sad ovdje sa prugom. Znači, PDV, platio sam neki 50.000 maraka u Zagrebu po vagonu, u jednom vagonu ima 44 tone. Znači, samo željezo vrijedi toliko. A znači, vi planirate ovdje muzej neki? Apsolutno. I pokazat ću vam malo kasnije, kad već pričam o muzeju, slušajte moje riječi. Za 2 godine će biti najveći muzej Josipa Broza Tita u bivšoj Jugoslaviji, to će biti u Golubinju. Već imam, jedan dio ljudi bi otvorili muzej, ali... Znači li to da su ovo pripreme za plavi voz? Da, naravno. Kako gledaju susjedi, komšije? Pa, vidite, ja imam dobre odnose sa svim susjedima, a šta sad ko misli? Vidite, ja nisam nikad bio Titin vojnik, ja sam otišao bilo 13 godina na mamnom pasošu bio, ali Tito je dio naše povijesti. Sad, da li se ja slažem sa Titinom politikom, da li ne, to nije bitno. Tito je jako bitan dio naše povijesti. Kad možemo najaviti građanima Bosne i Hercegovine da će iz Golubinja moći poletiti helikopterom? Pa ja se nadam, ako Bog da 8. 9. mjesec da će biti već helidrom napravljen. Ove godine? Ove godine, pa. Nemam ja sam ostario, ne mogu ja sad čekati više godina, moram se malo žuriti. Zašto vam je New York interesantan? Molim? Idete 4 puta godišnje u New York. New York je jedan fantastičan grad. To je grad koji nikad ne spava. Ali ne bi nikad živio u Americi. Ni u jednom gradu ne bi živio. Ne sviđa mi se njihov način života. Ali otići kao turista 14 dana i to je fantastično. Ovdje se najbolje osjećate, jel? Pa osjećam se, vidite, ja se osjećam gdje god dođem. Osjećam se dobro. Ja se aklimatiziram. Recimo, ja u Norveškoj idem, slušam Bočelija, slušam ovo, idem na opere, ovdje idem, slušam Sevdalinke. Moram se aklimatizirati. Nisam neki veliki ljubitelj kaubojske muzike, odem u Ameriku, slušam kaubojsku muziku kao i oni, moraš se aklimatizirati, meni je lijepo gdje god dođem. A kada ste boksali, jeste li se natjecali za titule? Imao sam 106 mečeva sam ja imao, 106 mečeva i bio sam, kako bi rekao sad da se fali, bio sam relativno habilan bokser. I pošto sam radio, poslije Vojne akademije, našla je se nafta u Norveškoj. Ja sam radio na Sjevernom moru 35 godina na naftnoj platformi kao spasioc. Tu sam radio i imao sam jako dobru plaću. I onda, da li da idem u profesionalce, da li da ne idem, i danas mi je dan, imam dobru penziju, drago mi je što nisam išao u profesionalce. Ali bilo je... Koliko ste imali pobjeda, koliko poraza? Imao sam 92 pobjede, resto su bile, neke su bile neriješeno i ostale su bile poraz. Koliko je to? 10? Pa tu, negdje 10 sam gubio, imao sam 2 nokauta koje smo nokautirali, a ono je bilo, na poene sam izgubio, nije nešto strašno. Ali 96 pobjeda?
4 pobjede. 94, pa to je impozantno. A dobro, nije sad to, ali Mariso, volio sam se marisat, nije da sam volio, naučio sam iz te bivše Jugoslavije, ja sam rekao, kad sam tek došao u Norvešku, došao sam u taj grad gdje je bio jedan ogroman velik bokserski klub. I postao sam prvak pokrajine nakon 14 dana i pitao me trener koliko sam imao mečeva Jugoslavije, šta ti je čovječ, ja sam Mariso da kiflu dobijem. A kako vas zdravlje služi? Molim? Kako vas zdravlje služi? Pa još, dobro, ovo i sad pričam previše, ja trčim 8 km svako jutro. Trčim 8 km, imam svoju teretanu uveče malo u teretani, ali izjutra trčanje 8 km to je obavezno svako jutro. To je rezolucija, da ne povjerujete. Ovdje su znači i šine i pragovi. Pa ima još pruge, će pruga skroz do dna. A ovdje gdje je ovo kamenje, tu će doći jedna željeznička stanica. Imaju nacrti, sve, dobio sam građevinsku dozvolu, sve. Vlasti nemaju ništa protiv, jel? Molim? Vlasti nemaju... Ma nemaju oni ništa protiv, vidite, u nas narod se puno žali na vlasti, ali to su oni krivi. On traži građevinsku dozvolu, a napravi nešto što ni ne liči na onu građevinsku dozvolu. A u mene nema problema, ja što tražim, dobijem i to mi ljudi rade. Šta vidim? Ja se pridržajem njihovog zakona. Ali vidim ovu da ljudi šetaju. Pa, to su moji kompi, pa tu ovdje se djeca igraju, evo, napravio sam klizalište tu od 4 do 6, od 4 do 8 uveče dolaze djeca, klizaju se na svičurama. Ču i to ima? Pa evo ga, tu je. I to imaš? Pa evo, tu je to dobro. Slikajte i njima. Pa Mladen je onda... Stvarno... A ovo, gospodo, ovo je Titina soba sad za sad. Jel? A ovo sve, Daj uđi, ovo sve će molim biti te. Titin muzej. Ovo kompletno, sve će se zidovi izbiti. I ovdje ja dobijem ideje, sjednem, pitam Tite šta bi onda na mom mjestu, malo sa njim. Pa odgovori. Ovo sam kupio, ovo je 120 kila, ovo je bronza, u ovo ima 80 kila, u ovo ima 40 kila, plus ovo sve su bronze. Imam relativno dosta još od Titi, njegove slike. Ovo sam kupio u Banja Luci. Milan Miletić, to je jedan ogroman likovnik koji je imao, ova je slika išla u New York, u London, išla na izložbe i sve. Ovo je napravljeno ulje na platnu. Lijepo, imaš i... Pa to željezničke sve. Daj, molim te, skini tu kapu, stavi ovo. Ovo je velika glava, pa... Ovdje će biti ovdje je sad klizalište. To je otvoreno od 4 poslije podne do 8 navečer, pa dolaze djeca klizalište. Evo tu će biti isto pijaca zdrave hrane, ovo će sve biti popločeno, a dole gdje je sad vagon, dole će biti helidrom i helikopter. Ali kao da imate 35 godina, dragi. Možda i 25. Ali mora se raditi čitav život, mora se raditi. Meni mnogi kažu, dobro, ja imam relativno dobru mirovinu, imam sa platforme. I kažu, mogao bi prst uvo, pa to onda, mislim, to nije... A moju djecu ne interesuje ništa, ovo meni što kažu, kome će ostati. Moja su djeca šašava, u pozitivnom smislu, oni su akademičari, od njih ne interesuje biznis. U mene je najstariji sin, profesor na sveučilištu i on i žena. Najstarija kćerka je sad završila za doktora, pošla je raditi u bolnici. Ovaj najmlađi sin je šef Microsofta u Norveškoj. A ova najmlađa kćerka, ona ima najmanje škole, zaradi više nego oni svi zajedno. Ona je jako habilna glumca. Glumi u nekim šapunicama gore. To je stvarno.